Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, sateja jemaah majelis ta'lim rahimana wa rahimakumullah. Ngiring badan kaula sareng para panjenengan sateja sami-sami nuju ke rasa syukur dak hadirat epan Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muga-muga saterusah badan kaula sareng panjenengan sateja tetep sami-sami kenging rahmat epan Allah Subhanahu wa taala bersyukur kengi syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam perpangkian sabelumna badan kaula sempat membahas tentang pentingnya maka buruh dalam ngalaksanakan tobat karena tobat gak dinto apa-apa mak dadi masalah si paling penting karena tobat gak dinto parlo kauleh boten kauleh sareng para panjenengan saja pangapuraan epon Allah Subhanahu wa taala sabelunna boten kauleh sareng para panjenengan saja dapak dak kapateh. Bila ampun dapak dak kapateh tantona tobat ampun sobung buka na boleh. Cek kose dapak dak kapateh nalekana nyaba ampun dapak dak kagerungan maka tobat gak dinto ampun tak etarima boleh sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Dadi nalikana pungpung ki odi, pungpung ki banyak iparing kesempatan ketika dinto ngiring mabanya tobat cek ngantos pangrasana abe ngalakoni dosa. Atobat gak dinto terus-terusan cek ngantos pangrasana abe ngalakoni dosa. Engki mun iparingi apa rasa. Polana kabenyaan, kagesekan, kasekutan boten kaula sareng para panjenengan sateja kabenyaan tak apa ngerasa cek ngalakoni dosa pangrasana ngalakoni kafokusan malolo pangrasana ngalakoni penapanya mana perkara-perkara bermanfaat padahal di dalamnya gak dinto banyak perkara-perkara katusaan ampona depak tapi tak ika pangrasa pada pakna dedeng tapi tak ika pangrasa pada tengah jadi atau pada keajunan Allah cek ngantos pangrasana apa ingki mana bi ampun apa ngrasa tuli-tuli benta sapurana ada keajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun dalam perpangkian saat mangken ingki tetap dalam masalah bab tobat karena bab tobat dalam kitab Tanwirul Qulub gak dinto bab lumayan lanceng pembahasannya. Jadi gak dinto insyaallah mana bi tak kalero bahas mulai bulan Muharram saya tapungkor mana bi tak kalerwah sampai mangken gak dinto ki tak totok. Jadi saterusipun gak dinto bededebun dari Imam Ibrahim bin Adham gak dinto. Beliau gak dinto ada buah ki cek sangkuna qalbul mukmini naqiyun. Cek sangkuna atena orang seiman dak kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka abatan kau sareng para panjenengan saja tergolongah dalam sebutan orang yang beriman dak keajunan Allah. Atena orang-orang yang beriman dak keajunan epon Allah Subhanahu wa taala kak dinto saestona naqiyun. Suci, bersih, murni. Jening cak saking. Jening akatipun apa? Kal miraati jika dia kaca cermin. Akaca. Jadi bila batan kaula sareng para panjenengan saja
mancing yadana kaca engki tantona si padeng yadaan engki salerana ataupun mua-muana batan kaula sareng para panjenengan sateja si padeng ketika dinto atena orang saya beriman orang saya mukmin engki perbandinganna bisa ibandingake kalaban cermin jika dima cermin kak dinto fala ya'tihi syaitanu bisyai'in illa absarahu nalikana ede tengi setan ede tengi kacubaan ede tengi kotoran manabi kaca cek saking ede tengi kotoran kacana maka kak dinto bakal padeng kotoran kak dinto Kak dinto juga atena orang yang beriman nalikana ngalakoni perkara-perkara kadusaan, perkara-perkara kekeliruan, perkara-perkara sita igaridai sareng ajunan epon Allah. Tapi apa mak pas orang yang beriman kak dinto bisa ngalakoni itu, saya bisa. Karena apa? Karena betul kau sareng para panjenengan saja kak dinto manusia biasa, manusia tidak maksum, tak andi jaminan perlindungan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala dari ngalakoni maksiat. Cuma salainna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tor sebagian para nabi torjukan para rasul. Kadin to maksum dilindungi iki bila ampun dilindungi dari ngalakoni maksiat iki tak alaku tusauku. Tapi buatan kau sareng para panjenengan saja sekalipun menjadi orang yang beriman pakun baik pakun tak lopot dari si anyama mahallul khata wan nisyan pakun pernah ngalakoni dosa pakun pernah ngalakoni kekeliruan pakun juga pernah lupa bila ampun akaca cek saking maka bakal padeng bila ampun katebenan godaan setan kak dinto biasana cepet apa ngerasa duh engko area aropa ki aja kena setan tuli tolak katipun apa carana nolak engki beten kaula sareng para panjenengan saja tanpa lebih ngageli katipun apa carana nolak aja kena setan karena setan kak dinto sakuat-kuat setan kak dinto bekal kalah mana bi elaben setan kak dinto kalah mana bila karelaben apa-apa mak pas banyak orang tanorok deka aja kena setan kak aku ngalakoni dosa ngalakoni maksiat engki karena aja kena setan kak dinto tak elaben mon elaben setan kak dinto pasti ampun kalah pokok elaben kalah pita ben alaben rampok pita ben alaben maleng ki bisa-bisa beabaan je kalah tapi mon alaben setan pokok elaben kalah tiga dinto fa idza adnaba dzamban maka nalikana setong orang gak dinto ngalakoni dosa ulqiyat fihi nuktatun maka bakal padeng dalam atena gak dinto bakal padeng bedana semacam noda hitam je saking gak dinto padeng nuktatun saudau noda sebenarnya celeng cek saking padeng gak dinto cek saking penting lagi kaca cermin boleh gak dinto maka bakal beda padeng kotoran si celeng gak dinto cek saking beda kaca cermin ke kerita micing misalnya contohnya ketika dinto bakal padeng bila ampun padeng bila ampun aras sahabat najak nakar iman dak kajunan Allah maka kotoran gak dinto bakal bersih bakal esot esot tor bersih kalaban pun apa engki tantona kalaban atobat kalaban mabanyak mau istighfar kalaban mabanyak mau sholawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in tabah muhiyat mun pas atobat muhiyat maka pada bayi ban agusot aberse edeka kotoran-kotoran cekak nengi kaca cermin gak dinto bila atobat pada bayi ban aberse atena batan kaula sarang para panjenengan saja dari cema kotoran diakibatkan dari godaan epon setan tapi sabalika wa in ada ilal maksiati tapi mon pas irok toro aki dalam ngalakoni kamaksiatan setan ngajak ketika dinto roti setan ngajak cara panika iyai jadi
Katipun apa mun pas iya cek setan pas itoro aki. Sila ampun itoro aki walam yatub maka pas tak atau pada kajunan Allah Subhanahu wa taala. Aba ampun oning cek ngalakoni kamaksiatan. Kamaksiatan kak dinto erok toro aki, elaksana aki. Pas ki tak tuli atau pada kajunan Allah Subhanahu wa taala maka tatabaatin nuktatu. Maka bekal apuk tompok, bekal erok torok kalaban kotoran-kotoran selain. Bekal tambahi kalaban kamaksiatan selain si bekal nombok dalam ate saingkeuna hatta yusawwidal qalba saingkeuna pas bisa maceleng dek ka ate. Ate si asal lah cening padana cermin bisa-bisa ate kak dinto pas celeng padana kotoran. Kak dinto perbandingan. Iki cek torok mencara paritongan aslina susah kesalahan kak dinto iki sobung bernana saestona sobung bernana saking kak dinto cuma aropa aki kamaksiatan dak kajunan Allah kak dinto sareng kiai musannif sareng kiai pengarang kitab Tanwirul Qulub kak dinto cermin naki penting aki kalaban berna seceleng secekak nengi kaca cermin ketika dinto. Bila ampon celeng atena, bila ampon kosak kalaban kamaksiatan atena, maka qallama tanfa'u fihil mau'izah. Maka sakuni orang-orang se bisa narema dek kaparingetan. Bila ampun atena jeleng, bila ampun atena geli atas kamaksiatan, atas dosa-dosa, atas kekeliruan, atas pelanggaran-pelanggaran dek hukum-hukum ibn Allah Subhanahu wa taala, maka qallama tanfa'u fihil mau'izah. Maka sakuni orang se bisa narema beburukan tak kening belai ampun keuli atena tak kening belai esora salat tanda salat esora puasa tanda puasa esoro ngalakoni kabagusan tanda ngalakoni kabagusan esoro abek tidak karing tua dua na tanda perak lako lebur alaban perak lako lebur nyake ka atena ring tua dua na naudzubillah summa naudzubillah gak dinto bila ampun atena keuli bila ampun atena celeng jai pun saya kiai musannif kak dinto. Bahkan selain kak dinto bal ya'ma an idrakil haqqi wa salahiddin. Bahkan bisa-bisa bila ampun celeng atena, bila ampun posak kalaban kotoran, kalaban noda, kalaban kamaksiatan, ya'ma an idrakil haqqi. Atena pas dadi buta dari mengikuti kebenaran, dari ngacapo dek kebenaran. Karena fita antara kacapuk dan ngacapuk gak dinto fita. Oh, mun masalah kacapuk napatan kau sarang para pancenan saja. Ala kuah kefokusan setiap saat gak dinto kacapuk. Tapi pun apa kacapuk na gak dinto bisa ngacapuk bisa mengejar terhadap ketertinggalan dari ngalakoni kefokusan gak dinto tak sajajana. Yang sakadeng teka abek sempat ngalakukan anak kefokusan bisa-bisa abek paringi tak kenceng ate. Tak kenceng gak dinto, iki kudu disadari bahwa gak dinto lakar leres-leres merupakan ajakan dari setan. Ya ma'an idrakil haqqi saking ate gak dinto pas buta. Tak bisa ngacapo dari ngalakoni kabagusan. Wa sholahiddin ban kabagusan dalam agama. Oh gak dinto idrakil haqqi tak kacapo kak angkui noro kebenaran padahal abek kak dinto oning kak di masih bener kak di masih kalero kak di masih leres kak di masih salah kak dinto abek kak dinto oning saking pas tak sempat sanajan kesempatan banyak saking tak sempat ngalakoni karena apa iki ampun kalompak dari banyak nah kamaksiatan banyak nah kotoran-kotoran sete pada ka ate wa sholahiddin bentak sempat ngalakoni kefokusan di dalam bidang keagamaan. Salat teh engkimun pocura salat beleka. Sela salat teh pas ngalak sarep karep bedibi. Salat 4 rakaat eceleni 2 menit. Aduh, katipun apa cepet teh manika. Pesawat bae tak sapanika. Jadi salat gak dinto engki cek saking lakar
parlo, ma banyak sholat kak dinto lakar parlo. Saking selebih parlo boleh, selebih penting boleh, selebih akuna boleh. Sholat kak dinto dilakukan kalaban cara si fokus. Pa fokus, pa tepak kiroat teh, pa tepak tajwid teh, pa tepak tumak ninana, pa tepak pona lain-lainna pa tepak satejana. Minimal cek but ngebut. Mana biasa sholat cek but ngebut. Kadang sakadang pada orang kak dinto engki sholat. Pada sholat teh pak rakaat ngantanga kemudian bisa-bisa marena lestarena angadaan banyak ketika dinto ampo kita pangki ijit masjid ampo kak dima musola bahkan Roma kak dinto dan sakadang beda sih ketika dinto. Nah kak dinto perlu diperbaiki. Allah lebih menyukai sholat yang baik ketimbang sholat banyak. Sholat tahajud 12 rakaat saking kosene izin dari alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin 15 detik mare. Aduh. Lebih bagus ngalakoni sholat tahajud sekalian fai setong salam 2 rakaat. Saking sepenting pokok tepak saking izin dolana masalah tepak tak tepak nah insyaallah patan kaula sareng para panjenengan saja ampun sami-sami ngageli saking cuma deng sakadeng sebagiannya gak dinto engki naudzubillahi min dzalik deng sakadeng ampo asolat gak dinto bagus tak bagus sasolat tergantung lingkungan mun lingkunganna banyak noreng aduh ampun jeung bagusan salat teh ya ada nareng tuana aduh ampun mah bagus salat teh kenapa boleh pas ia ada nama tuana aduh tak ngabi ko sini papajengna salat subuh mulai dari buru lastari adan sampai ke lemat tuare buru totok ben wirid-wirid teh kenapa kak dinto tak saya sepenting abalikan niat innamal a'malu binniyat mun niat karena Allah aduh ampun padang swargana kak dinto laju tapi mun pas niat pera kuna terus ia lemah matua tur sama cuma lain boleh paretungan kak dinto engki jeung sakadang godaan setan kak dinto ampun luar biasa godaan setiba katen kau tibi ika carita kak dinto orang tarangan bae ika carita mek bola panjenengan bade se melu godaan kati godaan sikaten kaula kan kaula iki aduh ampun mana nabi misalnya ngimami banyak na orang ampo nang tenang sehat-sehat saboten tapi bila ampun apa jeung kati bidang sakadang toot puru setingah hiya ka bawah ampun ngaronyo sakit sabane iki kak dinto harus disadari bahwa kak dinto lakar aroba aki godaan dari setan mek wala bade sing ngalami kati kak dinto ya tempona banyak na orang mapan lah cucek saking joko mapan acorak tak ada gangguan tapi bila bika tibi setan kak dinto masan tak godaannya kak dinto juga perlu disadari cek lakar sehat tak abak nalikana asolat banyak na orang kak dinto bahkan bisa-bisa juga atas upaya yang dilakukan oleh setan karena setan kak dinto tak kuat maju abak padang bagus abak kak dinto dan kalau pernah ajareta mungkin ini dalam perpangkian sebelumnya tentang lalakuna setan deka salah setong sahabat seanyama Abdullah bin Ummi Maktum bila kak dinto pangapurana salah setong sahabat ampun sepuh cangkolang ngata abes buta pernah setong tempo intara ke masjid Abdullah bin Ummi Maktum kak dinto labu. Engki karena labu, engki tertunda. Paling sakon enak oleh telat seintara ke masjid. Bila kalakuan nama lemah dek budi pas setan kak dinto nolongi. Bila intara ke masjid beda setan dateng nyamar jadi seorang pemuda. Tolongi, iape saya nyama Abdullah bin Ummi Maktum kak dinto, iape sampai dek ke masjid. Akaton orang, akaton nak anak dat mudatan, saya ngape kak dinto sampai dek ke masjid. Saya kan pas tak labu. Ros-terosan IAP ketika dinto, saya kan pas Abdullah bin Ummi Qatadah apa nama?
Abdullah bin Ummi Maktum gak itu tanya, "Mbak naria siapa, Cong? Mak ko si pelak keluk se nyempenge sengkok, si aja ga sengkok." Tinggal punah cek nyatanyaan pasera kaula. Mun ampian muning cek pasera kaula ampian tak kira ndak boleh ya cek mun kaula. Terus pan saponapan malam atanya boleh. Akhirnya pan saponapan kali atanya, akhirnya pas si pemuda gak dinto, setan gak dinto, si nyamar teti pemuda pas aja jawab. Niki ampian mun ko sini maksa terus tahu cek pasera kaula. Kaula manika iblis. Wah, iblis dia kan tugas salah ngalangi orang sa ibadah. Bak nama pas nolongi singko si ibadah ay. Iblis gak dinto nolongi kan ko yang ibadah. Setan, korvina setan. Eci ampian kan enggak saya malam napa ko rasa pernah saya labu. Oh iya enggak. Bekto ampian labu saya ke masjid. Tu sana ampian sapa rois sapora sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau tak tero ampian labu boleh, mun pas ampian labu boleh kan pas ampian tak andik dosa. Jadi ampian sampai ingat terus kau lah. Jaga mulai tak labu, boleh tu sana tak isa pura kape. Cek saya nggak bisa pikir kini ngar iya tina menjara-jara balik labu boleh. Tapi pun tak ada buka tiga dinto. Jadi bila ampun ketika dinto pas sadar cek lakar setan gak dinto mempengaruhi kita bukan hanya untuk melakukan kejelekan saja. Bahkan bisa-bisa dipengaruhi untuk melakukan kebaikan saking pada akhirnya tujuanna iki kacubaan. Paringi asal lamun ngaji katibi guk galugu. Walladzina a semuanya amano ko sempon ko se cekak ko se cekak nah. Tapi bila banyak orang, ampun ko se cerna ko se ceningan ben imam Masjidil Haram. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Pani fokus ko sini mun bilang ngaji banyak orang. Tapi bilang ngaji bik katibian kak tak cekak. Manika deng sakadeng pas setan matombo ide dalam pikiran. Nah, orangnya banyak orang apa bisa fokus. Heran kia buat nanti. Kok matombo lancar ngaji tadi ya padahal apa ngerasa cek lakar pangaji nanti bi guna gugaluguan. Apa ngerasa matombo lancar ngaji. Nah, ketika dinto deng sakadeng lakar bentuk setan kak kui lancar pangaji. Nah, kalau bentuk tujuan supaya andi rasa sombong dalam atena. Terus lia pujian, terus lia aleman, terus lia ponapa terus macam-macam. Tujuan tak ikarido isareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Sanajan lalakon fokus mun pas niat teu kalero kak dinto bisa dadi kalero nadeka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Salainna tak kacapok mengikuti kebenaran, tak kacapok juga ngalakoni kefokusan di dalam agama. Orang-orang seampun itotop atena seampun katotaan rasa petengah ate kak dinto wa yastahinu bi amril akhirah bendeng sakadeng ki suka merendahkan terhadap urusan-urusan akhirat. Suka merendahkan terhadap urusan-urusan akhirat. Bada orang ngajak marah siapa aja ngabak nacong. Siapa aja ngabak nala berempat bulan lah tak apa aja. Perak lah ko lebur main judi online maloloy. Pas mun tak gelem ki bendanan deng sakadeng pas suka merendahkan terhadap urusan-urusan akhirat tinarah. Cek perak apa ajang ria apa ajang tak kasoki. Tinarah cek perak apa ajang ria tak kira ampun saja macam-macam merendahkan terhadap urusan-urusan akhirat. Bila ampun atena katotoban noda-noda hitam dari kemaksiatan. Bahkan selain nagadinto selain merendahkan terhadap urusan akhirat wa yasta'zimu amrad dunya
ben ngaku ngagih dek ka perkara-perkara urusan kadunyaan. Artinya urusan kadunyaan kak dinto ditempatkan di atas kepentingan akhirat. Wayah tamu biha ben kete mun isoro urusan dunya banget kete. Tapi mun isoro dalam urusan akhirat lampot bahkan bisa-bisa tak kenceng. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sehingga hatta idza quri'a sam'uhu amrul akhirah. Sehingga pas bila diketuk hatinya, diketuk pendengarannya, itok-tok atena, kaangkuy penapanya mana? Kaangkuy kete dalam urusan keakhiratan, kete penapa? Ketuk itok-tok atena kaangkuy bisa memperhatikan terhadap urusan akhirat wa akhtariha dan kaangkuy memperhatikan pepeje-pepejena akhirat bila beri nasihat tentang supaya beten supaya kete ibadah ban supaya bisa menghindari dari cema-cema pepejana akhirat engki karena lakar ampun atena tak percaya maka dakhala min udhunin wa kharaja min ukhra maka cak saking nasihat tak dinto cuma masuk dari kuping kanan keluar ke kuping kacir artinya masuknya dari kuping kak dinto tak sampai ke gerdek ke ate tak sampai cekak dek ate ibelai kuna perak engki ibelai iya nom ibelai iya kak ibelai engki pak sama cuma nyaut kuna pendenan pende nyaut tapi sawatan naga dinto tak iya tiaki masuk dari kuping kanan dakhala min udhunin masuk dari kuping kanan wa kharaja min ukhra ban keluar dari kuping sekacer. Walam yastaqirra fil qalbi ban tak ngakue dalam atena tak ngakue dek kebenaran-kebenaran se i carita aki tak ngakue dek bebelaan se jelas aki malah bisa-bisa palang ngakak dito walam yuharrikhu ilat taubati ben tak bisa menggerakkan hatinya kaangkui atau pada keajunan evan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hal kak dito ada buaki a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ulaika ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Si arti pun kurang langkong. Orang-orang saya kasebut secara jeria orang-orang saya lata totop atena penuh dengan noda-noda hitam. Pada akhirnya akan ya'isu minal akhirah. Maka bekal menjadi orang yang putus asa di dalam akhirat. Bila dia pada ke akhirat bakal teti orang si kasta, bakal teti orang si putus asa. Kama ya isal kufaru min ashabil kubur. Tiga dia kastana orang-orang kafir nalekana teti penghuni alam kubur. Mun orang kafir gak dinto kastana tak koseng ngantos ke akhirat. Bila masuk dah ke alam kubur ampun gak dinto kasta terus-terusan. Karena terus-terusan ngadepi siksaan angkep kan lucak saking siksaan kene, siksaan kubur, siksaan kene. Kaangku ngadepi siksaan raja ning alam akhirat. Mun orang Islam siksa ning kubur, angkep ngadepi siksaan kene. Bisa-bisa ke akhirat siksaan ampun sobung. Bahkan bisa-bisa cuma pan tahun alam kubur ampun sobung siksaan ada budina karese akan merasakan nikmatnya kubur. Setantona bila ampun nikmat nengi kubur bakal ketika nikmatan yang berkelanjutan sampai dekah hari kiamat. Fa idza kana al badanu saqiman nalikana badan sakit lam yanfa ta'am maka tak aguna cema-cema kakanan. Kan iki yang kula ras. Pola napa-napa kebanyakan orang bila pun sakit dari rumah Pak, taruh kaldu, dari rumah taruh soto, dari rumah taruh bakso. Mun ki beres mata ipata bori. Dadi gak dinto. Bila pun ipantang tak ndak aro furu ipata bori, furu itare. Lam yanfa ta'am. Tak aku na gak dinto cuma kakanan. Ampuna sila aing ki ampu sangsara, ngaku selang ki sangsara si masuk bila dapat kagurungan pas tak ikening kalodu. Cakak dinto juga wa idza kana al qalbu maghraman nalikana ate gak dinto si palang ate gak dinto si rogi bi hubbid dunya kalaban sebab senang dek alam dunya dek ka urusan katunyaan lam tanfa'hul mau'izah maka
tak bekal akuna cemah-cemah beburukan cemah-cemah bebelaan kak dinto tak ada gunana bila ampun atena peteng atena compat atena geli maka tak medes paringi beburukan marah turi sia salat papa jeung salat papa jeung puasa pabanyak ngalakoni amal bagus pabanyak abek tidak karing tua dua tak medes ampun bila ampun ate kali naudzubillah summa naudzubillah muga-muga abatan kaula sareng para panjenengan sateja paringana salamet dari cemah siksaan-siksaan baik kak dinto siksaan ning alam dunya siksaan ning alam kubur langkung-langkung siksaan ning alam akhirat ben nyereng jangan sampai berputus asa jangan sampai cek sampai jera kaangkui ros-terosan atau beda keajunan epon Allah Subhanahu wa taala karena tobat kak dinto aropaaki salak setong sanguna pate kak dinto tak bangki wektona dan sagadang orang kosi sakit kosi tahunan pakun ge odi beda engki sakit sakecik langsung depak beda ampona tak sakit belekak ampun ika sokane sareng ajunan Allah beda malah orang atinggal dalam kabadaan ajalan bahkan banyak iman kak diman kenengan itu lancang boleh jadi banyak orang kak dinto numpak kendaraan malah sepas deti labu na polana nyetir dalam keadaan pun tinggal beda ketika dinto jadi nyon ipa salamet dek keajunan ipun Allah Subhanahu wa taala satejana cek pona panyon cek senpusen apar nyonan cek senpusen nyon sapora dek ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala mungkin cukup sakoni bisa wasfamator malar moga sesakoni kak dinto bisa setia kamanfaatan sirajah mukufatan kaula topsikan para panjenengan sateja kurang lebih nanya maaf hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.